बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज पूरे दिन भर फवाद चौधरी का मामला सामने आया। फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को हथकड़ियाँ डाल के घर से उठाया गया, आके उनको जब गिरफ़्तार किया गया और हथकड़ियाँ उनके हाथ में डाली, उससे कोई अरेस्ट वारंट वगैरह नहीं था और 4 ट्रक्स आए पुलिस के, उनको उठा के ले गए घर से। उससे पहले वो इमरान खान के घर के बाहर थे, क्योंकि उस वक्त ये बात चल रही थी कि शायद इमरान खान साहब जो पीटीआई के चेयरमैन हैं, इनको उठा लिया जाएगा। तो अब एज वी स्पीक इस्लामाबाद में सेशंस कोर्ट में गए थे ये, और इन्होंने यानी कि जो प्रोसिक्यूशन थी उन्होंने मांगा था 7 या 8 दिनों के लिए जिस्मानी रिमांड। कोर्ट ने 2 दिनों का जिस्मानी रिमांड दिया है। तो अब ये पुलिस के हवाले कर दिए जाएंगे और 27 को कोर्ट ने कहा कि इनको वापस लेके आएँ। इन पर एफआईआर जो है वो इस्लामाबाद में काटी गई, और जो एफआईआर का मतन था वो ये था कि इन्होंने सेडिशन का केस इन पर लगाया गया है कि जी ये बगावत की है। और बगावत करने के हवाले से क्या उन्होंने कहा कि जी उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन है उसके ख़िलाफ़ बात की और बड़ी सख्त बात की, और इलेक्शन कमीशन ही के ख़िलाफ़ नहीं बात की, उन्होंने ये भी कहा कि जी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की और कहा कि आप जो हैं मुंशी की तरह, आप मुंशी बन गए हैं, जहाँ से आपको फ़ोन आता है, कोई फ़ोन करके कहता है कि इलेक्शंस का ये करो, आप वो कर देते हैं। फ़ोन आता है और कहते हैं मोहसिन नकवी को लगा दो, तो आप लगा देते हैं। तो आपको जहाँ जहाँ इदारे हैं इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंशियल ताकत, वो आपको जो फ़ोन ताकतवर वो जो आपको कहते हैं आप वो करते हैं। तो यानी कि इलेक्शन कमीशन को बड़ी सख्त लहजे में बात की और फिर धमकी भी दी। उन्होंने कहा कि आप तो चले जाएंगे, कुछ महीने आप यहाँ रहेंगे, साल 2 साल या 5-6 महीने, जो जो इसमें इन्वॉल्व हैं हम आप लोगों को देख लेंगे, सज़ा देंगे, आपको घर तक जाके छोड़ेंगे, आपके ख़ानदानों उन ख़ानदानों तक बात की। अच्छा, ये सब हम शुरू में ही कह दें कि ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करना, धमकी देना। वो इमरान खान साहब ने, आपको मालूम है कि इस्लामाबाद में जब F9 पार्क में बात की थी जज साहबा की सेशंस कोर्ट के, और कहा था कि आपको भी हम देख लेंगे, कुछ ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। फिर उन्होंने जाके अपोलोजाइज़ उनको करना पड़ा, वो गए भी थे अपोलोजाइज़ करने। तो ये बात उसूलन गलत है, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। फवाद चौधरी साहब को ये नहीं कहना चाहिए था, इस लिमिट तक नहीं जाना चाहिए था। हम हमेशा कहते रहे, चाहे फवाद चौधरी साहब का केस हो, और उसका जो दूसरी साइड है, द फ्लिप साइड ऑफ दिस इज़ कि जब रियासत के पास मसले मसाइल होते हैं और वो कहते हैं जी ये कोई मसला है, ये रियासत के ख़िलाफ़ ABC ने कुछ किया, और आप उनको उठा के गायब हो जाते हैं। वो एक एक्सट्रीम है कि मिसिंग पर्सनस बलूचिस्तान के, तो हम उसको हमेशा कंडेम करते हैं। हम कहते हैं बात आप करें कानून के दायरे में रह के, आपको जो जिससे शिकायत है आप आके पब्लिकली इस पर बात करें। और आपको मालूम है वो मामला अभी तक चल रहा है मिसिंग पर्सनस का। तो एक बहरहाल लॉ पास हुआ है, लेकिन वो पता नहीं चल रहा वो किधर है, वो एक और चीज़ है, उस पर विल कम टू इट अनदर डे। लेकिन आज फवाद चौधरी ने जो कहा, ये जिस हद तक वो गए वो गलत किया उन्होंने। बिल्कुल शिकायत होती हैं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं, ये उतना ही गलत था जितना कि राना सनाउल्ला ने बात की थी पिछली हुकूमत में कि चीफ सेक्रेटरी साहब को कि हम उनको आपको देख लेंगे और आपने इधर ही रहना है और हम आपको छोड़ेंगे नहीं। और ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी कुछ ऐसी बात की थी। और फिर इससे पहले आपने ये भी देखा था कि जो राना सनाउल्ला साहब के साथ हुआ था। तो यानी कि बहुत से मामलात हैं जिसमें आप देखेंगे आज हम जिस चीज़ का हमें सामना है कि फवाद चौधरी साहब ने ऐसे बात की, ये लहजा इस्तेमाल किया, इस हद तक गए, तो आप देखेंगे कि ये पाकिस्तान की हालिया तारीख़ में बहुत ज़्यादा हो रहा है और ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। हम तो कहते रहेंगे यहाँ हमेशा कि तरीक़े से बात करें, मुहज़्ज़ब तरीक़े से बात करें और कानून के दायरे कार में रह के बात करें। और अगर फवाद चौधरी साहब को और इनको प्रॉब्लम है और इनको यानी कि शिकायत है और तनकीद है और बहुत सख्त शिकायत है, फिर भी आप वही करें जो आप
کہ کرتے ہیں جو علی ظفر جیسے لائر آپ کو کہتے ہیں کہ جی کورٹ میں جائیں وہاں جا کے بات کریں. ہم نہیں دیکھتے کہ کبھی تون تڑا کے لائرس کی ٹیم اچھی ہے، آپ بھیجیں ان کو، آپ کورٹ میں جائیں، آپ ٹیک دا الیکشن کمیشن ٹو دا کورٹ. لیکن آپ نے یہ کہنا اچھا اس کے بعد جو ایف آئی آر کٹا وہ تو بھائی کٹا اسلام آباد میں. اب پھر آپ نے کہا کہ جی یہ پنجاب کی گورنمنٹ کا تعلق ہے. پنجاب کی گورنمنٹ کا تو کوئی تعلق نہیں، اسلام آباد میں کٹا یہ اور الیکشن کمیشن نے کٹوایا. اور وہ آپ نے ایف آئی آر میں جو لکھا کہ جی الیکشن کمشنر صاحب وہ سیکرٹری کہہ رہے ہیں جی میں ٹی وی دیکھ رہا تھا مجھے نظر آئے اور میں پھر بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر میں نے ایف آئی آر کٹوایا جا کے. اب وہ کیا ہوا، کس نے کہا، اب الیکشن کمیشن تھا یا کہیں اور سے بات ہوئی یا ایک اور، یہ جب ہم کہہ رہے ہیں نا کہیں اور سے بات ہوئی تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ جو طریقہ کار تھا یہ واردات کا اس کی پولیس کی طرف سے کہ وہ آئے، وہ گھر ہی واز گوئنگ بیک، ان کو جا کے اٹھایا گیا. اور ایک وہ جو ہراساں کرنے کا طریقہ ہے یہ آپ کو نارملی دیکھتے ہیں ایجنسیز کرتی ہیں، اٹھایا ان کو رات گئے اٹھایا، اس کے بعد ان کو لے کے اس بھگاتے رہے لاہور میں. اس کے بعد کورٹ نے ان کو کہا کہ لاہور ہائی کورٹ نے کہ ہمارے پاس لے کے آئیں، وہ وہاں نہیں لے کے گئے، وہ ان کو موٹر وے پہ ڈال کے تو اسلام آباد لے آئے. کورٹ نے بار بار کہا کہ جی ہمارے پاس لائیں، نہیں انہوں نے کورٹ کی بات مانی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا جو ایک قانون کا سسٹم ہے، جو عدلیہ کا سسٹم ہے، اس کے اندر دیر آر ویلز ود ان ویلز. اور یہ ابھی کی بات نہیں، یہ ہم کچھ دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کبھی یعنی کہ کوئی اور اس میں ملوث ہوتا ہے، کون کتنا انفلوئنس کرتا ہے. آپ نے دیکھ لیا ہے کہ بار بار سامنے بات آ جاتی ہے، ایجنسیز کرتی ہیں اور کون کون نہیں انفلوئنس کرتا. اور یہ سب ایک چیز گڑبڑ ہوئی ہوئی ہے. تو پھر قانون کدھر نظر آتا ہے، عدلیہ کا اپنا کام کہاں نظر آتا ہے، قانون کی پاسداری کہاں نظر آتی ہے. اور یہ ہم نے پچھلی مرتبہ بھی دیکھا تھا، یہ دس از ناٹ نیو. عمران خان صاحب سے پوچھا جاتا، وہ متی اللہ کو اٹھا لیا تھا اسکول سے باہر ہی واز پکڈ اپ، اور عمران خان صاحب کہتے کدھر ہے، ہمیں نہیں پتا کس نے اٹھایا، مجھے تو نہیں پتا کس نے اٹھایا ہے. اور پھر وہ جو ایک ایف بی آر کا جو انہوں نے کہا جی انہوں نے کون سے تھے جنرل عاصم باجوہ کی جی سٹیٹمنٹس انہوں نے دے دی ایف بی آر کی نکال کے کسی کو، تو انہوں نے ان کو اٹھا لیا. وہ بیچارہ واپس آیا، غائب ہو گیا، واپس آیا، اس نے کہا جی میں تو گیا تھا نتھیا، پتہ نہیں کہاں ناردرن ایریاز گیا تھا، فون بند تھا، ادھر بھی اس کی ٹھکائی کی ہوگی. تو اینی وے فواد چودھری کے ساتھ تو ایسے نہیں ہو رہا، یعنی جو اوروں کے ساتھ ہوا ہے. لیکن بہرحال پھر آئی وڈ ریپیٹ، فواد چودھری ہیڈ نو بزنس، جس طرح کہ رانا ثناء اللہ نے جب بات کی ہے نو بزنس ٹو سے کہ جی چیف سیکرٹری ہم تمہیں دیکھ لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں ہوں گے. اور جس طرح سے ان کے اپنے نہال ہاشمی صاحب تھے، جو انہوں نے جس طرح سے باتیں بہت ہی زیادہ سخت غلط بات کی، جتنی آپ اس پہ تنقید کریں، اور ہی گاٹ دا پنشمنٹ جس کو ہم کہیں گے ہی ڈیزروڈ. تو وہ بھی غلط تھا، فواد چودھری صاحب نے جو کہا وہ بھی غلط تھا. سوال یہ ہے کہ جب یہ ایک اس طرح کی غلط چیز کر دی جائے تو آپ اس کو ٹریٹ کیسے کرتے ہیں، آپ اس کو ہینڈل کیسے کرتے ہیں، قانون آپ کا کیا کہتا ہے. بھئی آپ بلائیں فواد چودھری کو بلائیں. اچھا یہ بھی بتاتے چلیں کہ فواد چودھری اور یہ اسد عمر صاحب اور عمران خان صاحب کو کورٹ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ متعدد مرتبہ بلا چکی ہے کہ آپ آئیں. یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں ان کو بلایا گیا کہ آپ آئیں آ کے جواب دیں، تو وہ نہیں جا رہے. وہ ان کے جو لائر ہیں وہ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ابھی نہیں آئیں گے، وہ نہیں آ رہے. تو ابھی شاید اس پہ بھی الیکشن کمیشن کوئی ایکشن لے لے. بٹ بہرحال وہ اٹ ول بی ود ان اٹس لیگل اتھارٹی کہ جب وہ ایکشن لے. تو بہت سے معاملات ہیں اس میں. بڑا ہم نے اگر ہم آئین قانون اکراس دا بورڈ بات کر رہے ہیں، اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ فیئر پلے ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ رانا ثناء اللہ کو جب آپ اٹھائیں، خیر وہ تو حد ہی تھا ظلم کا کہ جی آپ نے ان کو اٹھا لیا کہ جی 20 کلو ہیروئن ان کے بیگ میں تھی، گاڑی میں تھی. اور وہ آپ کو یاد ہے کہ کیا کہتے تھے عمران خان صاحب کے منسٹر کہ جی میں نے اللہ کو جان دینی، اور ویڈیو بھی ہے، اور یہ بھی نہ کبھی ویڈیو ملی نہ کچھ ملی. تو یہ بات ضروری ہے کہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے اپنے دور میں کیا کیا ہوا تھا اور کیا 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 گیا تھا لوگوں کے ساتھ اس وقت، چاہے صحافی تھے، چاہے
पॉलिटिशियंस थे, और ये उस वक्त मतलब नन ऑफ द केसेस कुड स्टैंड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, एक एक के केसेस निकाल के फेंके गए थे। और वही जुडिशरी थी जिस जुडिशरी ने जज ने पैनामा पे भी जजमेंट थी जिसको बहुत सब पसंद करते थे पीटीआई वाले। तो उन्होंने ये कहा था कि जी ये जो केसेस है ये तो पॉलिटिकल इंजीनियर है लोगों को चुप कराने के लिए। तो ये बड़ी ज़्यादती की गई है, बहुत ज़्यादती हुई थी इमरान खान साहब के दौर में भी, बहुत ज़्यादती हुई थी, बड़ा गलत हुआ था। और ये फवाद चौधरी ने कहा वो गलत कहा, लेकिन जिस तरीके से ये सब उठाया गया, उनको किया गया, और सिडिशन का केस, ये कौन सी बगावत कौन सी है इसमें? कोई ये वैसा ही है जैसे मेमो गेट था। हम उस वक्त भी कहते थे कि ऐसे तो नहीं हो सकता कि जी, या डॉन लीग से, हमारे इदारे इतने तो नाजुक नहीं हैं कि इस तरह की स्टेटमेंट पे खुदा न खास्ता वो धड़ाम से गिर जाएं, खुदा न खास्ता। ये भी नहीं है, ना हमारी सिक्योरिटी इतनी वीक है, ना मतलब ऐसी नहीं है कि इन अल्फाजों से वो उसमें कमज़ोरी पैदा हो जाए। हाँ, अल्फाज जो गलत बोले जाएं उन पर ज़रूर क्वेश्चन करें, आपका आइन और कानून इजाज़त देता है, लेकिन किस तरीके से आप पूछें और किस तरह से सवाल करें, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। हथकड़ियाँ डालना, अब हमें याद है डॉक्टर शाहिद को हथकड़ियाँ डाली थी, हम गए थे, वेंट टू हिम जेल में, और सॉलिडारिटी में बहुत से लोग गए थे। ये गलत था ये लेकिन अगर रियासत का या इदारों का या हुकूमत वक्त का ख्याल है कि इस तरह की एक्सट्रीम करके, ज़िल्लत करके, हरासमेंट करके आप लोगों को चुप करा सकते हैं, ऐसे नहीं होता। ये होता ही नहीं, कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान की तारीख भरी हुई है, आप लोगों को चुप नहीं कराते, और भी कशीदगी पैदा होती है, और भी प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं, आप हीरो बना देते हैं लोगों को। बात यह है कि ये जो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं आप उसका जवाब दें, या इनको कोर्ट बुला लें, कोर्ट बुलाएं कि जी आप मुंशी कह रहे हैं भाई जवाब दें, और फिर कोर्ट बुलाएं। अगर ये नहीं आते कोर्ट में तो फिर आप ट्रांसपेरेंटली बात करें, ओपनली बात करें कि जी ये एक्शन हमें लेना होगा। तो ये जो फवाद चौधरी साहब ने कहा, जो अल्फाज इस्तेमाल किए और धमकी आमेज़ और गलत अल्फाज, उसकी हम तनकीद करते हैं, लेकिन जिस तरह से उनको उठाया गया उस पर भी हम तनकीद करते हैं। लेकिन ये कहना लाजमी है कि पाकिस्तान को अगर चलना है तो फिर कोई कवायद और ज़वाबित, कोई कवानीन अक्रॉस द बोर्ड चलना पड़ेगा। और ये नहीं हो सकता कि हुकूमत कुछ कर रही है, कुछ और ऊपर से कोई और डिसीजंस ले रहा है, वो कह रहे हैं जी कोर्ट में ले आओ उसको, बंदे को, फवाद चौधरी को, तो आप उसको जूम करके जी आप उनको उठा के ले जाते हैं मोटरवे पे। व्हाट इज़ दिस? ये तो दिस इज़ नॉनसेंस। ये तो यू मेक अ जोक ऑफ लॉ। और जो आप जो इदारे आप कह रहे हैं एक तरफ से कि जी कोर्ट जो है उसकी बात मानी जाए, उसका मर्तबा बढ़े, उसका रुतबा बढ़े, तो इस तरह करके तो नहीं हो सकता। तो यू कांट हैव व्हील्स विद इन व्हील्स, स्टेट विद इन स्टेट, इंस्टीट्यूशंस विद इन इंस्टीट्यूशंस। तो अभी तो ये शुरुआत है, अभी आगे जाके मामलात और बिगड़ेंगे। जो भी हैं इस वक्त मुल्क को हुकूमत चला रही है, प्राइम मिनिस्टर, ये इदारे सब बैठ के देखें कि किस तरीके से इस चीज़ को हैंडल करना है। एक आगे आने वाले दिनों में कशीदगी यकीनी तौर पे और भी बढ़ेगी। आप इसको किस तरीके से संभालेंगे कि ट्रांसपेरेंट भी रहे, साफ शफाफ भी रहे, क्रेडिबल भी रहे, और इसका असर भी हो, ताकि हर एक गाली गलोच नहीं दे रहा, बेपरकी नहीं उड़ा रहे और गेटिंग अवे विद इट। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। और अभी इन्होंने फवाद चौधरी साहब से पूछा गया जबकि आपको टॉर्चर तो नहीं किया, या तो उन्होंने कहा नहीं टॉर्चर नहीं किया, लेकिन मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। तो तमीज़ तहजीब हर एक के साथ होनी चाहिए। इमरान खान साहब जो कहते थे कि जी मैं वापस जाके देखूंगा कि इसको बिस्तर मिले, इसको एसी ना मिले, ये ना मिले, या किसी को काली कोठरी में बंद कर दें, वो क्या शायद खाकान अब्बासी, आपने उनकी हाइट देखी, उनको पता नहीं 6 फुट पे 7 फुट लंबी एक उसमें डाला हुआ था। वो कहते थे ऐसा था जैसे कि मैं कब्र में लेटा हूँ। तो ये भी चीज़ें मालूम नहीं इससे आपको क्या हासिल है, कुछ नहीं हासिल है। तो सोच समझ के सुलझे हुए तरीके से आगे बढ़ें, कानून का भी पास रखें, आइन का भी रखें अपने, और कोई भी इसमें फेवरेट नहीं होना चाहिए, कोई भी नहीं होना चाहिए जिसको आप कहेंगे जी ये जो है ये अबव लॉ है, और कोई सिलेक्टिव किसी को आप ना टारगेट करें। और
اگر یہ بات درست ہے کہ پی ٹی آئی کی بہت سپورٹ ہے, عمران خان صاحب کی سپورٹ ہے, ہی از پاپولر سپورٹ, ایٹ دا سیم ٹائم لا سب پر اپلائی ہونا چاہیے, لیکن ایسے اپلائی ہونا چاہیے کہ صاف اور شفاف ہونا چاہیے اور ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. اب دیکھیے, جیسے ہم نے کہا کہ آنے والے دنوں میں بہت معاملات اور ہوں گے, کشیدگی بھی پیدا ہوئی, چیلنجز بھی ہوں گے, اور اب الیکشنز ہونے ہیں, اور بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ الیکشنز ہوں گے نہیں ہوں گے, ان کا تو خط آ گیا چیف الیکشن کمشنر کا گورنر کو کے پی کے کہ جی آپ ڈیٹ دے دیں الیکشن کی. تو الیکشنز کی ڈیٹ ہونی چاہیے, ٹائم پہ ہونی چاہیے, آئین جو ہے اس کے مطابق ہونے چاہیے 90 days میں اسمبلیز میں جو پروونشل ہیں, اور باقی دیکھتے ہیں کہ بات آگے کیسے بڑھتی ہے. لیکن اگین آئی ووڈ ریپیٹ کہ کشیدگی بہت ہے اور بہت سمجھ بوجھ کے سلجھے ہوئے طریقے سے چلنے کی ضرورت ہے. میں خواجہ سعد رفیق صاحب کی باتیں سن رہی تھی, خواجہ آصف سوری, اور وہ بڑی اچھے طریقے سے بات کر رہے تھے کہ بھئی ہم نہ تو کسی کو پکڑنے کا سوچ رہے ہیں, نہ ہم کسی کے ساتھ بدلے لینے کا سوچ رہے ہیں کہ بھئی اگر بدلے لینے ہوتے تو ہم اس طرح بیٹھے ہوتے. کہ الیکشن کمیشن اور اسلام آباد سے جیسے ان کی پوزیشن ہے انہوں نے لی ہے اور اداروں نے لی ہے, تو اب دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں. اور قوانین کے اندر رہتے ہوئے اور جو حکومت ہے اس کو سمجھنا ہے کہ یہ اٹ از آن ٹرائل, بہت سخت ٹرائل ہے اور بہت سخت امتحان ہے, اور سبھی کا بہت امتحان ہے, اور سیاسی جماعتوں کو خاص طور پہ پی ٹی آئی کو بڑا سمجھ بوجھ کے آگے چلنے کی ضرورت ہے. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.